अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ीक अवान और मैं हो रहा हूँ उमर जावेद एडवोकेट। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका पूरा फोकस होगा अमेरिकन जो इस वक्त इलेक्शन हुए हैं और नहीं, और बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं आपको पता ही है, वो चाहे अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, उन्होंने ये बात की थी, ये प्रोडिक्शन की थी कि कमला हैरिस जो है वो जीतेंगी। लेकिन इन सब के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए और इनमें इनको अब शर्म भी नहीं आती, किसी ने माजरत भी नहीं की, किसी ने ऐसा भी नहीं कहा कि यार हमसे गलती हो गई या हमने गलत प्रोडिक्शन की थी। लोगों की ज़हन साजी ये करते रहे लेकिन ये गलत साबित हो गए। और ट्रम्प की इस्टेब्लिशमेंट, जिनकी हुकूमतें और जो मुल्क वेंटिलेटर के ऊपर थे और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के वेंटिलेटर के ऊपर थे, अब लगता है कि वेंटिलेटर भी हट गया और जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है मुझे लगता है अब खुद उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई है। और बहुत सारे ऐलानात इसने डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उसने कहा कि 2020 में मैंने एक एग्जेक्टिव आर्डर जारी किया था और वहीं से बात शुरू करूँगा। तो आप क्या कहते हैं? देखें, अब ट्रंप ने पिछले दौरे हुकूमत में बहुत कुछ सीखा है और उसके बाद जब वो अपोजिशन में रहे उनके साथ बहुत कुछ हुआ है, उन पर मुकदमात भी हुए, सज़ा भी उन्हें दी गई। तो वो ज़ाहिर है बंदा तजर्बे से सीखता है। पिछली हुकूमत में उन्होंने कुछ सीखा है कि उनकी हुकूमत की कमज़ोरियाँ कौन सी थी। तो वो अब इन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए जिन इकदामात का उन्होंने ऐलान किया है उस पर वो ज़ाहिर है अमल दरामद करेंगे। और मीडिया तो एक आपको पता है अब ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये अब हुकूमतों के ताबे हो गए हैं तकरीबन तमाम ममालिक में। इंडिया में अगर आप देखें तो वो सब मोदी मोदी बोलते हैं, पाकिस्तान में देखें तो सब एक ही ज़बान बोल रहे हैं, और अमेरिका में भी यही हुआ कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया को काबू किया और ऐसी परसेप्शन बना दी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत सकेंगे, कमला हैरिस जो है वो जीत जाएगी। लेकिन अवाम की उनको नहीं वो पहचान सके रखो। जैसे पाकिस्तान में भी गलती की जाती है कि अवाम के जो उमंगे हैं, उम्मीदें हैं और जो अवाम का नज़रिया है उसको मद्देनज़र नहीं रखा नहीं, जाए। आप इसको कैसे लेंगे कि ये मीडिया ऐसा करता क्यों? क्या मीडिया किसी डर खौफ की वजह से करता है, लालच करता है या कोई ज़ाती मुफाद होता है? मीडिया इस तरह क्यों करता है? इसमें सारे अंसर शामिल हैं। लालच भी है इसमें, सबसे बड़ी बात लालच है। इंडिया का अगर आप देखें मीडिया तो वो ख़रीदा हुआ मीडिया है जो सिर्फ एक मोदी के नज़रियात को जो है उसको फैलाता है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो खौफ में है। पाकिस्तान का मीडिया खौफ में है। आप जो उनको नैरेटिव दिया जाता है वो एक मखसूस तबके का नैरेटिव जो है ना वो फैलाने की कोशिश करता है। अच्छा, ट्रंप ने कुछ नुकात पेश किया, तकरीबन को 11 नुकात है उसमें। उसने कहा है कि ये जो हमारे करप्ट अफसरान हैं और ये रिश्वतखोर लोग हैं, ये बहुत सारे हैं, थोड़े नहीं हैं, बहुत सारे हैं, इनको पकड़ में लाया जाएगा। दूसरा उसने कहा कि अदालतों के अंदर इस्लाह की जाएगी। बहुत सारे जज ऐसे हैं जिनको पता होता है कि कोई एप्लीकेशन उनके पास आती है तो वो नजायज़ किसी को जो है खामखा उसको सज़ा दे देते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों को पहले ही जजों को पता हो, अगर नहीं पता होता तो उनको बाद में पता चल जाता है, उसके बावजूद ये गड़बड़ करते हैं। तो इसमें हम इस्लाह लेके आएंगे। तो ये इनका एक अच्छा इकदाम है, आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो फाशिज्म की लहर फैली हुई है ना मलक साहब, जी जी। और ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर आप देखें कि एक तरफ जुडिशल एक्टिविज्म आ जाता है कहीं भी किसी मुल्क में कि अदलिया इतनी ताकतवर हो जाती है वो हुकूमतों को चलने नहीं देती, और किसी जगह हुकूमतें जो हैं वो अपना रिट ज़्यादा मजबूत करने के लिए और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अदालतों को अपने ताबे करना चाहती हैं। ठीक है। तो ये एक किस्म की लहर चली हुई है और ट्रंप ने अच्छी बात है अगर लेंगे आप मुतदल तरीके पे लेके आए जिससे रियासत भी चले, अवाम भी परेशान ना हो और हुकूमत भी जो है वो आसानी से अपने काम कर अच्छा, सके। ट्रंप को सुन के लगता है ऐसे है कि उनकी और हमारे मसाइल कुछ सेम ही है, हालांकि वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा, मैं ये कहा जाता है ना ट्रंप और इमरान खान दोस्त हैं, तो मेरे ख्याल में इन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। जो कुछ इमरान के साथ हुआ, जो कुछ ट्रंप के साथ हुआ, ये सिमिलर लगता है। मेरा सवाल सुन ले, देखिए मुझे लगता है कि हमारे और उनके मसाइल एक जैसे। अब ट्रंप ने कहा जो इंस्पेक्टर जनरल है पुलिस के, इनके जो दफातर है इनको आज़ाद किया जाएगा। इनके ऊपर किसी किस्म का कोई डीप स्टेट है जो मतलब छुपे हुए रुस्तम लोग होते हैं पीछे हट के जो दस्ताने हाथों में चढ़ाए होते हैं, उनका जो है प्रेशर से इनको बाहर निकालेंगे, सियासी प्रेशर से बाहर निकालेंगे, किसी किस्म की मुदाखलत सियासी जो है इसको बंद करेंगे। तो आप इसको कैसे लेते हैं? देखें, अब ये पंजाब के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं आपके डॉक्टर अनवर साहब जी, इनको हुकूमत तब्दील करना चाहती है, पंजाब हुकूमत तब्दील करना चाहती है। वो कमियाना साहब हैं, उनको वो पंजाब आईजी पंजाब बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी का। अच्छा। लेकिन ये तो किसी और की मर्जी का हुआ है। अच्छा। तो उस पे वो ये बेबस हैं। तो देखें, आप जब लामहदूद इख्तियारात दे देते हैं किसी भी अफसर को और उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो फिर नताइज ऐसे ही निकलते हैं। जैसे आप देखें पाकिस्तान में गरीब लोगों को तंग किया गया,
ہراسمنٹ کی گئی، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، بچوں کے ساتھ بچوں پر تشدد کیا گیا، تو یہ پولیس کا کام تو نہیں ہے. نجائز لوگوں کو پولیس پکڑا تو گیا، محفوظ ہوتی ہے. چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا لیکن گیا. پولیس کیا کرے؟ ان کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، وہ ان کے ذریعے ان کو کراتے ہیں. اچھا ایک اور چیز انہوں نے کہا، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے، اس کے اوپر انہوں نے کہا جناب اس کے اوپر ہم آڈٹ جو ہے وہ بٹھائیں گے اور ان کا آڈٹ ہوتا رہے گا کہ یہ لوگ شہریوں کے پیچھے نہ بھاگیں، یہ سیاستدانوں کے پیچھے نہ بھاگیں، یہ الیکشنوں کو چیک نہ کریں کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کس کو مل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے کچھ سیم ہی کہانی چل رہی ہے. تو اس کو آپ کہتے ہیں اچھا اس کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کو ہر چیز کا علم ہے. اچھا یہ پوری دنیا میں ہی ایسے چل رہا ہے کہ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں جو وہ اپنی مرضی کا کچھ کرنا چاہتی ہیں اور ہر حکومت ان کو اپنے تابع بھی کرنا چاہتی ہے. تو کسی جگہ قابو آ جاتے ہیں، کسی جگہ نہیں آتے، کسی جگہ دونوں میں مفاہمت ہو جاتی ہے تو وہ ایک پیج پر آ جاتے ہیں، کبھی ایک پیج پر ہوتے ہیں، کبھی ایک پیج پر نہیں ہوتے، پھٹ جاتا ہے. تو وہ پھر یہ اس طرح ہی سلسلہ چلتا ہے. اور یہ دیکھیں کامیاب ریاست کا یہی ایک اصول ہونا چاہیے کہ سارے ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اپنی حد سے کوئی باہر نہ نکلے. اچھا ایک اور چیز انہوں نے کیا ہے واشنگٹن کے اندر، انہوں نے کہا کہ جناب جو 1,00,000 افسران ہیں، بڑے بڑے محکموں میں بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں، ان کو اٹھا کے تو پورے امریکہ میں بھیجا جائے گا. یہ ایک طاقت کا منبع بنا ہوا ہے صرف واشنگٹن. تو اس کو جو ہے ان کا یہ طاقت کا منبع پورے ملک میں ان کو بھیجا جائے گا تاکہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے ان کی جو مناپلی ہے وہ ختم کی جا سکے. نہیں یہ بہت اچھا ہے اور یہ اس طرح ہونا چاہیے. دیکھیں اب جب طاقت ایک جگہ جمع کر دیں گے نا اور وہ جب ان کی مناپلی ہو جائے گی تو پھر آپ حکومت اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے. ٹرمپ کا میرے خیال میں بہت اچھا یہ فیصلہ ہے اور یہ ہونا چاہیے ایسے، یہ کسی ایک جگہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو مطلب مختلف جگہوں پہ ہونا چاہیے. اچھا اس میں ایک اور چیز انہوں نے کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. یہ انہوں نے 2 چیزیں اکٹھی کہہ دی ہیں. اس میں انہوں نے ایک چیز یہ بھی کہی ہے کہ جو بڑے بڑے افسران ہیں، بڑے بڑے محکموں میں بیٹھے ہیں، یہ نوکری کے جب یہ جاب کر رہے ہیں تو اس وقت مختلف کمپنی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. مل کے ظاہری بات ہے کام کرنا پڑتا ہے، ملک چلانا ہوتا ہے. لیکن بعد میں انہوں نے کہا جب جاب یہ چھوڑتے ہیں، اس میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کمپنیوں میں جا کے تو ان کو جابز کرنے پہ پابندی ہونی چاہیے اور اس کا ٹائم ٹیبل یہ طے کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی جاب میں بیٹھ کے ان کو فائدہ دیں اور بعد میں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اصل میں دیکھیں نا پاکستان کے اور امریکہ کے سسٹم میں کافی فرق ہے. وہاں صدارتی نظام ہے اور براہ راست جو ہے وہ امیدوار عوام کے ووٹ لے کر آتا ہے سامنے. اچھا پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں جو افسران حکومت کا ساتھ دیتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دیکھیں انہیں کن عہدوں پر پہنچایا جاتا ہے، تو یہ یہیں سے واضح ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ انڈیور جو ہے وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے صلے میں ان کو جو ہے مختلف عہدے دیے جاتے ہیں. کسی کو سفیر بنا دیا جاتا ہے، کسی کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے عہدے جو ہے نا یہ اپنے فائدے لے کر اور پھر عوام کو رگڑا لگانے کے لیے ان کو عہدوں سے نوازا جاتا ہے. اس چیز کی وہ پابندی ہونی چاہیے، پاکستان میں بھی ہونی چاہیے کہ کوئی اگر گورنمنٹ سرونٹ جو ہے اپنے دور حکومت میں کسی کو اگر نوازتا ہے اس حکومت کو اور وہی حکومت اگر اسے کوئی عہدہ دیتی ہے تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو ریٹائرڈ لوگ ادھر سے ریٹائر ہوتے ہیں اور ادھر جا کے کسی بڑے بڑے سرکاری عہدوں پہ جا کے دوبارہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے.